दिवसर अभिनंदन। प्रथमतः यही शकुंतला गर्ल्स हाई स्कूल एनुअल फंक्शन आनुकूल्य मो सहित मंच पर उपस्थित थिबा समस्त सम्मानीय व्यक्ति को मो तरफ नमस्कार। प्रथमतः समीरना एक बड़ भाई सदृश बालेश्वर एस्टाब्लिशमेंट सहित 30 वर्ष है जड़ित ना तथापि मुझे जाने जेहेतु मो घरटा ये पाखे हेमकापदा छकरे जाने आउ सनत भाई ये तो गार्डियन भाया मो छुआ भी कॉलेज पढ़ुला लक्ष्मी भाई है मोर क्लासमेट ता सहित पट्टनायक मैडम सहित आगुरी मिशिची एवं मो सम्मुखें उपस्थित थिबा प्रत्येक अभिभावक को मोर शुभेच्छा अभिनंदन एवं मो सम्मुखें उपस्थित थिबा छात्र छात्री मानक मोर हृदय गभीरतम कोणरू बहुत बहुत आशीर्वाद। एनुअल फंक्शन गोटे स्कूल कैलेंडर गोटे डेट थाए प्रति वर्ष आम एनुअल फंक्शन वार्षिक उत्सव पालन करूँ एवं वार्षिक उत्सव फलाफलटा बहुत सुदूर प्रसारी होता है ताकू वर्णना कले बहुत समय चलो। वार्षिक उत्सवर महात्म्य बहुत अच्छी तार इम्पैक्ट बहुत पड़े तेणु यार ये उत्सवर ये दिनर महत्व बहुत गुरुत्वपूर्ण। आज पिलामान आज हूँ दिन पिलामान दिन प्रकृत पिला तुम मैंने आज सब खुशी तो कहीं मु भी दिने पिला थी मोर भी मन पड़े मु टाउन हाई स्कूल पढ़ुता एनुअल फंक्शन बेले आम के खुशी था पिला खुशी अच्छ ना 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 मत शुभुनि टे जोर कहल के खुशी ठीक पिला दिन जहाँ भी हो वर्णाढ़ परिवेश भितर या प्रथमतः धन्यवाद देवी ए स्कूल शिक्षक माने शैक्षिक और अणशैक्षिक जिते जन यार सहित गोटे लुकर काम नुहे जिते जन कर समस्त को धन्यवाद देवी एवं मत एठू निमंत्रित कर प्रधान शिक्षक को आउट धन्यवाद देवी एवं निजको मो गर्व अनुभव करुँची यही आमर वर्षियान मुख्य नेता मान सहित स्टेज शेयर कर जहाँ भी हो जिते बड़े डाकी किसी दीपक तो कहि एनुअल फंक्शन जेहेतु खाली या इन्वेस्ट करवा कौन ना किसी समय से आम पुट करवा जमी विद्यालय में पठाऊे पैसा पत्र बाबद आम खर्च करुचे से खर्च बोली धरवे इन्वेस्ट बोली धरवे सेमती किसी समय देखुवा आमर गोटे भविष्य आम साकार कर ये थिला गार्डियन प्रति प्रथम उपदेश। द्वितीय उपदेश मुझे सबू मीटिंग रे कहे प्रत्येक गार्डियन लक्ष्य करेंगे ये जो इडियट जिनस ये जिनसटा इडियट है कहीं इडियट कहूँ ना ये जिनस भी यूजफुल किंतु आम छुआ जो स्तर बर्तमान अच्छा इडियट ये जिनस ठार दूर रखु कहीं मुझे ना यह प्रमाणित हो सारी जे गोटे पिला गोटे रचना 10 पेज लिखि पारा किंतु जिते से ये जिनस इनवल्व हो गला ना देखागला किसी दिन पर सी गोटे पेज भी रचना लिखि पारा ना ये इडियट जिनस कौन कला ब्रेन रे सृजनशीलता को सारीदेला। तेणु एजे गार्डियन आम चिंता करवा जिते कम संभव आम पिलाटी मोबाइल में रो बुझेला तो एति दीटा थिला आपण मान को कहवा कथा। तृतीय आसला बर्तमान पिला मान को पाई अच्छा पिला माने तुमे समस्त जीवन में सफल होबा चाहतो तो सफल हबार मंत्र मो पाखे अछि आज कहि देबी तुमे ताको मानिले निश्चित सफल हो मानिबो तो प्रत्येक पिला जदि सफल होबा पाई चाहछो प्रथमे तुमको गोटे स्वप्न देखा पड़ो मु जीवन में कौन हवा चाहूँ स्वप्न को फिक्स कर प्रत्येक पिला एवं से स्वप्न को केते देखा अब्दुल कलाम को जीवनी लिखा जाइए स्वप्न देखिले सफल हवा किंतु स्वप्न आम एमती स्वप्न देखा जो स्वप्नटी को जो स्वप्न की आमको शुई दबनी ताने आम स्वप्नटी दिन बेले देखा जागृत मस्तिष्क देखा राति देखि स्वप्न नुहे यार अर्थ
ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବି ମୁଁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବି ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବି। ପ୍ରତିଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବି ଓପନ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ଦେବତା ସୁଲଭ ଆମର ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ମାନିବି, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋମୱାର୍କ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କରିବି। ଦେଖିବ ତମର ଡେ ବାଇ ଡେ ତମର ତମର ସ୍ୱପ୍ନ ନିକଟକୁ ତମକୁ ଟାଣି ନେବ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଫଳ ହେଇପାରିବ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା? ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ କେତେ ପିଲା ଦେବେ ହାତ ଦେଖିଲ? ଭେରି ଗୁଡ୍। A1 କେତେ ଆସିବା? କାହିଁ ହାତ କାହିଁ କମୁଛି? ହାତ ଟେକ। ଆରେ ହାତ ଟେକିବାର ପଇସା ପାଉନି। ପ୍ରଥମେ ତମ ଭିତରେ ଗଡ୍ସ ଥାଉ ଯେ ମୁଁ A1 ଯିବି। ହାତ ଟେକ ସମସ୍ତେ। ନିଶ୍ଚିତ ଯିବ। ତମ ପାଇଁ ତାଳି ଦିଅ। ଯେତିକି ଦିନ ବି ଅଛି ନା ସେତିକି ଦିନ ଯଦି ଆମେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କରିକି ପଢିବା ଡେଫିନେଟଲି ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ A1। ଶକୁନ୍ତଳା ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଗରୁ। ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲର 63ତମ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେଇ ମହାନ ଆତ୍ମା ଏବେ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ 63-64 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବାଳିକା ଶିକ୍ଷାକୁ ସେ ଉଦ୍ବୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ନା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ସାର୍ ଆମକୁ ବହୁତ ଟାସ୍କ ଦେଇଗଲେ। ଟାସ୍କ ଭାବିବେନି। ଯୋଉଟା ମୋର ଏଇଟା ମୋ ହୃଦୟର କଥା କହୁଛି ଯେ ଏଜ୍ ଏ ଟିଚର, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଟିଚର ଥିଲି। ଏଜ୍ ଏ ଟିଚର ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁ ବର୍ଷରେ ସବୁଦିନ ନୁହେଁ 2-4 ଦିନ ଆମକୁ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ଉପରଓଳି ଛୁଟି କରିକି ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ଆଜି ବହୁତ ହାଲକା ଲାଗୁଛି। ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ନିହାତି ଭଲ ପଢ଼େଇଛି। ହୁଏ ନା ନାହିଁ ମୋତେ ଯେତିକି ଟିଚର ଥିବେ କହିବେ। କାହିଁକି ନା ସେଦିନ ଆପଣ ହୃଦୟର ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଥାନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ହାଲକା ଲାଗିଥାଏ, ମନ ଖୁସି ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଛୁଆ କିଛି ପଢ଼େଇଛି, ସେଦିନ ଆପଣ ହୃଦୟରୁ ପଢ଼େଇଥାନ୍ତି। ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ଆପଣ ହୃଦୟରୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାନ୍ତୁ। ହାର୍ଟ ଟୁ ହାର୍ଟ ରିଲେସନ୍ ହୃଦୟରୁ ପଢ଼େଇବେ, ପିଲାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେଟା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ପେନିଟ୍ରେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଏଜ୍ ଏ ଟିଚର ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପିଲା କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପିଲାକୁ ତାର ପ୍ରତିଭା ଅନୁସାରେ ଯତ୍ପର ନାସ୍ତି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିକଶିତ ନାଗରିକ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗର୍ବ ଫିଲ୍ କରିବା ଏଜ୍ ଏ ଟିଚର ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଫେସନ୍ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ନୋବେଲ ପ୍ରଫେସନ୍। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି କରିକି ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସେଇମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ନାଗରିକ ହେଇକି ଏ ଦେଶକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋରାଲିଟି ବହୁତ କମି ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପେପରରେ ଦେଖିବେ ଟିନ୍ ଏଜ୍ର ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇମ୍ କରି ପକାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋରାଲିଟିର ବହୁତ ଅଭାବ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଜ୍ ଏ ଶିକ୍ଷକ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜରେ ରହିଛୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋରାଲ ନଲେଜ ଦେବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ମଣିଷ କରିବୁ ଯେ ସେମାନେ ସଫଳତମ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଏ ଦେଶର ନାଁକୁ ଏ ସ୍କୁଲର ନାଁକୁ ଏ ସୁନାର ଅଞ୍ଚଳର ନାଁକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।